Taída, también detrás de cada asiento. Si se quedan afuera, a los lados del barco, o si quieren, podrán también conectarse a la red Wi-Fi que se llama Audio Guides. Así los comentarios en español también estarán disponibles directamente en vuestros teléfonos. Les informo también que los baños se encuentran abajo de las escaleras en el medio del barco, pero por motivos de seguridad, estos serán cerrados 10 minutos antes de que se termine el crucero. Si tienen preguntas durante el recorrido, no duden en preguntarme. Les informo también que por motivos de seguridad, el piso superior del barco se quedará cerrado durante todo el crucero, en razón de la crecida del río. Si quieren salir a los lados del barco, pueden hacerlo, todas las puertas están abiertas. Toda la tripulación les desea un excelente crucero. Je vous rappelle aussi, messieurs, dames, avant de commencer le commentaire, qu'il est strictement interdit de fumer à bord, même sur les côtés du bateau. Ladies and gentlemen, before starting the commentaries, I also remind you that smoking is not allowed inside of the boats, not even on the outside, to the sides. Y señores y señores, les recuerdo también que no se puede fumar en el barco, ni mismo a los lados, afuera. Voilà, mesdames et messieurs, les commentaires vont commencer maintenant dans les écouteurs à nouveau portables. Ladies and gentlemen, commentaries are about to start in the audio guides and in your phones. Y señores y señores, los comentarios empiezan ahora en los audífonos y en vuestros teléfonos.你也不出去了？冷吧？那还行，不是很冷。怕冷。Et mesdames et messieurs, je vous rappelle aussi que les commentaires sont synchronisés avec les monuments au bord de la Seine. Il y aura donc des petits moments de silence comme maintenant. C'est tout à fait normal. Ladies and gentlemen, I also remind you that the commentaries are synchronized with the monuments alongside the river. So they come and go as we move. It's completely normal. Y señores y señores, les acuerdo también que los comentarios son sincronizados con los monumentos a lo largo del río. Entonces vienen y van durante el crucero. Es normal.应该是往这边降，这边降。咱们几点到北京啊？4点半。对，差不多。如果不晚点的话，还是 T2。对。8点半。大概几点？对对对对。4点半，他5点半到6点。咱们到那儿星期几？星期日。哦，那还行，没有那个交通拥堵。要是平时上下班那点儿就很堵了。
因为咱们还得办那个。对，你在出关差不多得1个小时。北安桥，北安桥。
Et mesdames et messieurs, le commentaire est prendre les écouteurs dans vos portables en bas du pont avec l'histoire du musée d'Orsay, bientôt à droite de notre bateau. Ça sera le bâtiment avec les deux énormes horloges. Et après, à gauche, nous verrons aussi le musée du Louvre. Commentaries will continue in the outer guides and in your phones under the next bridge with the history of the Orsay Museum shown to the right side of the boat. It will be the big building with two huge clocks. And after it, you'll also see the Louvre Museum to the left side of the boat. Los comentarios continúan en los audífonos y en nuestros teléfonos bajo el puente, con la historia del Museo d'Orsay en instantes a la derecha del barco y después a la izquierda veremos también el Museo del Louvre.讲解是能讲解，你得看这个呢。对，但是应该没有声音，是吧？哎，就是讲解器呀，就拿起来放哪儿，跟电话一样。
lugar royal. Arbola, oye. Van a cocar radio. Ya, ahora sí cocar Mesdames et messieurs, à cause de la crue de la Seine, cette partie de la ville de Paris est interdite aux bateaux aujourd'hui. Donc nous ne verrons pas la cathédrale Notre-Dame de Paris. Par contre, nous allons tourner ici et nous allons jusqu'à l'autre bout de la ville de Paris et nous verrons la statue de la liberté. Ladies and gentlemen, because of the high level of the water, this part of the city today is forbidden for the boats. We cannot go to the historical center of Paris. So we will not see Notre Dame Cathedral. But instead, we're going to go all the way down the street and you will see the Statue of Liberty. Y señoras y señores, infelizmente esta parte de la ciudad de París, el centro histórico, está cerrado a los barcos hoy. Entonces no veremos la Catedral Notre Dame de París. Pero vamos hasta el otro lado de la ciudad, al otro lado del río, y veremos la Estatua de la Libertad. Les commentaires reprennent les écouteurs et le mot portable. Comentários continuam em áudio guides em your phones e os comentários continuam em los audífonos e em vuestros teléfonos.
太扯。副背景什么也没有，还能在那边拍好几张。互相聊啊。
Et, mesdames et messieurs, devant le bateau, nous apercevons à nouveau les ponts de l'Alma. Si vous regardez attentivement à droite, au pied du pont, vous verrez bientôt la statue du Zouave, la mascotte des Parisiens, mais surtout l'indicateur des crues de la Seine. Imaginez qu'en 1910, lors de la grande crue, l'eau lui est arrivée jusqu'à la barbe. En juin 2016, l'eau lui est arrivée jusqu'au coude. And ladies and gentlemen, ahead of the boat, the Alma Bridge again. Look to the right side of the boat, right at the foot of the bridge. You'll also see the statue of the Zouave, the mascot of the Parisians, but also the statue used to measure the height of the river. Imagine that in 1910, during the Great Flood, the water rose right up to its beard. In June 2016, just 3 years ago, the water touched its elbow. Y vamos a pasar bajo el puente del Alma de nuevo. Miren bien a la derecha, en el pie del puente, verán la estatua del Zuavo, mascota de los parisinos, el indicador de las crecidas del río Sena. Imaginen que en 1910, durante la mayor crecida del río, el lago ya llegó hasta la barba. En junio 2016, hace 3 años apenas, el lago ya llegó hasta el codo. Ça sera bien là, à droite de notre bateau, au pied du pont de l'Alma. It will be right here to the right side of the boat at the foot of the Alma Bridge. Aquí, a la derecha del barco, en el pie del puente del Alma. Les commentaires reprennent les écouteurs, comentarios continuos in the audio guides, comentarios continuos en los audífonos. Et mesdames et messieurs, à gauche de notre bateau, nous apercevons la Tour Eiffel. Construite pour l'exposition universelle de 1889 par l'ingénieur Gustave Eiffel, elle mesurait 320 mètres de haut. La tour, elle a été construite en seulement 2 ans et les projets initiaux prévoyaient de la démonter au bout de 20 ans. C'est son utilité scientifique, notamment l'installation d'une antenne permettant la télégraphie sans fil, qui ont sauvé la tour de sa destruction. Je vous ai dit que la tour, elle mesurait 320 mètres de haut, parce qu'après l'installation de l'antenne, elle mesure jusqu'aujourd'hui 324 mètres de haut. Je vous rappelle aussi que la tour s'illumine dès la tombée de la nuit et scintille chaque heure pendant 5 minutes. And ladies and gentlemen, to the left side of the boat, the Eiffel Tower. Built for the Universal Exhibition in 1889 by the engineer Gustave Eiffel, it was 320 meters high, about 1,050 feet high. The tower was built in only 2 years, and it was meant to be pulled down after 20 years. But thanks to the first wireless telegraphy area being installed at its highest point, it was saved from the destruction. I said that the tower measured 320 meters high, because after the installation of the antenna, it measures till today 324 meters high, about 1,062 feet high. I also remind you that the Eiffel Tower lights up so soon it falls, and that it sparkles every hour for 5 minutes. E senhoras e senhores, à l'esquerda del barco vemos la Torre Eiffel.
construida para la Exposición Universal de 1889 por el ingeniero Gustave Eiffel, medía 320 metros de altura. La torre fue construida en solamente 2 años, pero debía ser desmontada tras 20 años. La utilidad científica de la torre la salvó de la destrucción al instalar una antena que permitía la telegrafía inalámbrica en su punto más alto. He dicho que la torre medía 320 metros de altura porque después de la instalación de la antena mide hasta hoy en día 324 metros de altura. Les recuerdo también que la torre se ilumina a partir del anochecer y centella a cada hora durante 5 minutos. Nous allons maintenant faire un petit pause dans les commentaires des audio guides. We're now going to make a small pause into the commentaries of the audio guides. E ora vamos a hacer una pequeña pausa en los comentarios de los audio guías. Aussi, messieurs, dames, nous longeons maintenant à gauche de notre bateau l'île aux Cygnes. Et c'est à la pointe de l'île, de l'autre côté, que nous verrons la statue de la Liberté. And ladies and gentlemen, we are sailing alongside the Swans Island now to the left of the boat. And it's on the edge of the island, in the other side, that you will see the Statue of Liberty. Navegamos ahora al lado de la isla de los Cisnes, a la izquierda del barco. Y es aquí, en esta isla, en el otro lado, que veremos en instantes la Estatua de la Libertad. Je répète aussi, messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à moi. I also repeat, ladies and gentlemen, if you have any questions, do not hesitate to talk to me. Repito también, si tienen preguntas, no duden en preguntarme. Aussi, mesdames et messieurs, bientôt à droite de notre bateau, après le prochain pont, vous verrez la Maison de Radio France. Elle a été construite en 1963 et c'est là qu'on peut assister à des enregistrements d'émissions ou encore visiter les musées de la radio et de la télé. To the right side of the boat, right past the bridge, you'll also soon see the National Broadcasting House. Built in 1963, here you can attend broadcast recordings or visit the radio and the television museum. A la derecha del barco veremos en instantes la Casa de la Radio France, la Radio Nacional Francesa, construida en 1963. Acá podemos asistir a las grabaciones de programas de radio y también visitar el Museo de la Radio y de la Televisión. Et messieurs, dames, à gauche de notre bateau, après le pont, nous verrons à la pointe de l'île aux Cygnes la copie réduite de la Statue de la Liberté. Elle est tournée vers New York et elle a été offerte à la ville de Paris par la communauté américaine de Paris en 1889, lors du centenaire de la Révolution française. To the left side of the boat now you can see the small copy of the Statue of Liberty. Looking west in the direction of its big sister in New York, it was given to Paris by the American community of Paris in 1889 to celebrate the 100 years of the French Revolution. A la izquierda vemos la copia reducida de la Estatua de la Libertad. La estatua está mirando Nueva York hacia el oeste, en la dirección de la grande Estatua de la Libertad. Y esta estatua fue ofrecida a la ciudad de París por la Comunidad Americana de París en 1889 para celebrar los 100 años de la Révolution Française. Regardez maintenant à gauche de notre bateau l'une des plus belles vues sur la ville de Paris depuis la Seine, la statue avec la Tour Eiffel.
Look to the left side of the boat and you will see one of the most beautiful views of the city of Paris from the river, the Statue of Liberty with the Eiffel Tower in the background. Miren a la izquierda ahora y verán una de las más belas vistas de la ciudad de París desde el Sena, con la estatua